Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In this video we will learn about phrase indefinite tense and I will tell you about tense. What is tense? Tenses are categories which express time reference. तो इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस है। हर टेंस काम की वक्त को जाहिर करते हैं कि एक काम माजी में हुआ है या अभी हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। तो टेंस का मतलब है ज़माना। टेंस लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टेम्पस। अगर टेम्पस को हम मज़ीद देखें तो इसका मतलब है टाइम, यानी टेंस किसी काम को वक्त ज़ाहिर करता है। एक टेंस किसी काम की वक्त को ज़ाहिर करता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उन जगह में इस्तेमाल करेंगे जो हमारा रूटीन हो या ऐसे काम जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं या ऐसे काम जो हकीकत हो या ऐसे काम जो हमारा हैबिट्स हो। तो चलो पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुतलक बोलते हैं। इट शोज़ इन एक्शन, एक ऐसे काम को ज़ाहिर करता है विच इज़ डन ऑन डेली बेसिस, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। इन रिसेंट टाइम, जो काम है वो हाल में पाया जाता है। तो इसकी जुमलों की पहचान हम किस तरह करेंगे? तो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ते हैं, ती है, ता है वगैरह आता है। तो इसकी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ते हैं, ती है, ता है वगैरह आएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, इन तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। तो सब्जेक्ट किसी काम करने वाले शख्स या चीज़ को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब यानी काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अगर जुमला ही, शी, एट सिंगुलर नेम से शुरू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। इसके अलावा अगर जुमला आई, वे, यू, दे प्लूरल नेम से शुरू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा सकते। चलो जुमला देखता है। एग्जाम्पल, वो एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर लास्ट में ताहे आए हैं तो हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो अभी हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, मतलब ये फार्मूला फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो वो यहाँ पर काम करने वाला है, तो ये सब्जेक्ट है, वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया, ही लग गया। तो दूसरा हमसे क्या मांगते हैं फार्मूले में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब हम काम को बोलते हैं, तो पढ़ना एक काम है, तो यहाँ पर हम पढ़ने को इंग्लिश में हम रीड बोलते हैं, तो ही रीड्स, यहाँ पर हमने रीड लगा दिया। अब हम जुमला देखेंगे। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नेम से शुरू है तो फिर हम एस या एस भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जुमला ही से शुरू है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस भी लगाएंगे। अगर वर्ब एस एच पर ख़त्म हो, ओ पर ख़त्म हो या डबल जेड पर ख़त्म हो वगैरह ऐसे वर्ब्स पर ख़त्म हो तो फिर हम वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। इसके अलावा जो वर्ब्स है उसके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब डी पर ख़त्म है तो इसलिए हमने एस लगा दिया। ही रीड्स। लास्ट में फार्मूले में क्या मांगते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। तो यहाँ पर किताब, इस पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये जुमला बन गया। वो एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर वो काम करने वाला है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। और दूसरा फार्मूले में वर्ब मांगता है, पढ़ना एक काम है, हमने रीड्स लगा दिया। लास्ट में ऑब्जेक्ट मांगता है, तो जिस पर काम किया जाता है किताब, वो हमने लगा दिया, तो ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले में हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, तो वो काम करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम दे को इस्तेमाल करेंगे। तो दे सब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। खेलना एक काम है, तो प्ले
کھیلنے کو ہم انگلش میں پلے بولتے ہیں. تو ورب کا کام بھی ختم ہو گیا. اب ہم جملہ دیکھیں گے. اگر جملہ ہی شی ایٹ سنگولر نیم سے شروع تو پھر ہم ورب کے ساتھ ایس یا ایس لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ جملہ آئی وی یو دے پلورل نیم سے شروع تو پھر ہم ورب کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگائیں گے. تو یہاں پر دے سے شروع ہے تو یہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم ورب کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگائیں گے. تو لاسٹ میں ہم سے آبجیکٹ مانگتا ہے، تو فٹ بال پر کام کیا جاتا ہے تو ہم نے فٹ بال لگا دیا تو یہ آبجیکٹ ہو گیا. تو وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، دے پلے فٹ بال، وہ کام کرنے والا ہے. کھیلنا ایک کام ہے تو فٹ بال اس پر کیا جاتا ہے تو یہ آبجیکٹ ہے. وہ کام کرنے والا سبجیکٹ، کھیلنا ایک کام ہے ورب، اور فٹ بال اس پر کیا جاتا ہے یہ آبجیکٹ. آبجیکٹ جگہ میں لگاتے ہیں تو یہ جملہ بن گیا. نیگیٹیو سینٹینسز یعنی منفی جملے، یا اس کو ہم نفی جملے بھی بولتے ہیں. تو اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہوگا، اس کے بعد ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ، فرسٹ فارم آف دا ورڈ آبجیکٹ. اگر جملے کے شروع میں ہی شی ایٹ سنگولر نیمز ہو تو وہاں پر ہم ڈز ناٹ لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ آئی وی یو دے پلورل نیمز ہو تو پھر ہم ڈو ناٹ لگائیں گے. سنگولر نیم کا مطلب ہے کہ ایک واحد نام، پلورل نیمز کا مطلب یعنی ایک سے زیادہ نیم جو ہے. چلو اگزامپل دیکھتے ہیں. جاوید کرکٹ نہیں کھیلتا ہے. یہاں پر جاوید سنگولر نیم ہے تو جاوید کام کرنے والا بھی ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے جاوید لگائیں، کیونکہ فارمولے میں سب سے پہلے ہمیں سبجیکٹ لگانا ہوگا. تو کام کرنے والا جاوید ہے تو ہم نے سبجیکٹ لگا دیا. اس کے بعد فارمولا میں ہے کہ یا ڈز ناٹ لگائے یا ڈو ناٹ لگائے نیگیٹیو سینٹینس میں. تو یہاں پر جاوید سنگولر نیم ہے، ہی شی ایٹ سنگولر نیم کے ساتھ ڈز ناٹ آتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر ڈز ناٹ لگاتے ہیں. اس کے بعد فارمولی میں بولتے ہیں فرسٹ فارم آف دا ورب لگائے. یہاں پر کھیلنا جو ہے ایک کام ہے، اس لیے ہم پلے کو لگاتے ہیں. تیسرا ہمیں فارمولی میں بولتا ہے کہ آبجیکٹ لگائے، تو کرکٹ اس پر کام کیا جاتا ہے تو یہ آبجیکٹ ہے. تو یہ فکرہ بن گیا. جاوید کرکٹ نہیں کھیلتا ہے، جاوید ڈز ناٹ پلے کرکٹ. دوسرا اگزامپل دیکھتے ہیں. وہ اخبار نہیں پڑھتے. سب سے پہلے فارمولے میں ہم سے سبجیکٹ مانگتے ہیں، تو سبجیکٹ وہ ہے کیونکہ یہ کام کرنے والے ہیں، اور یہ مطلب ایک زیادہ ہے تو زیادہ کے لیے ہم دے کو استعمال کرتے ہیں، تو سبجیکٹ ہمارے ہو گیا. تو اس کے بعد فارمولے میں بولتے ہیں ڈو ناٹ ڈز ناٹ لگاؤ یا ڈو ناٹ لگاؤ. اگر جملہ آئی وی یو دے پلورل نیم سے شروع ہو تو پھر ڈو ناٹ لگائیں. تو یہاں پر ہم ڈو ناٹ لگائیں گے کیونکہ جملہ دے سے شروع ہے، تو دے یہاں پر ہے تو ہم ڈو ناٹ لگائیں گے. اس کے بعد فارمولے میں ہے کہ فرسٹ فارم آف دا ورب لگائے. تو فرسٹ فارم ریڈ پڑھنا ایک کام ہے، تو اسی لیے ہم اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں. اس کے بعد فارمولے میں بولتے ہیں کہ آبجیکٹ لگائے. تو آبجیکٹ اخبار پر کام کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا آبجیکٹ ہے، تو ہم لاسٹ میں نیوز پیپر لگائیں گے. تو یہ ہمارا جملہ بن گیا. انٹروگیٹیو سینٹینسز مطلب ایسی فکرے، ایسی جملے جس میں سوال کیا گیا ہو. اس میں سب سے پہلے ڈز لگانا ہوگا، پھر یا ڈز یا ڈو لگانا ہوگا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورڈ، لاسٹ میں آبجیکٹ، اور پھر کویشچن مارکس. تو اگر جملے میں ہی شی ایٹ سنگولر نیمز ہو تو وہاں پر ہم جملے کے شروع میں ڈز لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ آئی وی یو دے پلورل نیم ہو تو پھر ہم جملے کے شروع میں ڈو لگائیں گے. یہ انٹروگیٹیو سینٹینسز میں ہم یہ رول فالو کریں گے. تو جملہ ہے کیا وہ چائے پیتا ہے، ایک سوالیہ جملہ ہے، اور جملہ بھی تا ہے پر ختم ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جملہ فریزنگ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے. تو یہاں پر کام کرنے والا وہ ہے تو یہ سبجیکٹ ہے، تو ہم نے، اور سنگولر بھی ہے یعنی ہی ہے، پیتا ہے، تو یہاں پر ہی آیا ہے اس لیے ہم ڈز لگائیں گے. کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا اگر جملہ ہی شیئر سنگولر نیم سے ہو تو پھر ہم ڈز لگائیں گے. تو یہاں پر جملہ ہی سے ہے تو اسی لیے ہم ڈز لگائیں. ڈز ہی
टेक टी, फिर जुमले में हमने डज भी लगाए, सब्जेक्ट भी यानी ही काम करने वाला लगाए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक है तो वर्ब भी हमने लगाए, लास्ट में क्या रह गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 6 पर काम किया जाता है, टी ये भी हमने लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो जुमला बन गया डज ही टेक टी, क्या वो चाय पीता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वो हाथ लेखते हैं। यहाँ पर जुमला तय है पर हाथ में, तो हमें पता चला कि जुमला प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो यहाँ पर वो जो है काम करने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। तो अगर यहाँ पर जो जुमला है उसमें दे है तो इसलिए हम डू लगाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा अगर जुमले में आई वी यू दे प्लूरल नेम हो तो फिर हम पिक्र के शुरू में डू लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने डू लगा दिया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या बोलता है, फॉर्मूले भी यही बोलता है कि अगर जुमला आई वी यू दे से शुरू हो या प्लूरल नेम से फिर डू लगाए, अगर ही शेयर सिंगुलर नेम से शुरू हो फिर डज लगाए। यहाँ पर दे से शुरू है, हमने डू लगा दिया, इसका काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट हमारे पास है दे क्योंकि वो जमा है, तो जमा के लिए हम दे को इस्तेमाल करते हैं यानी वो। तो यहाँ पर दे हमने लगा दिया, तो सब्जेक्ट का काम भी फॉर्मूले से ख़त्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो लिखना एक काम है, तो राइट हमने वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाता है, ख़त पर काम किया जाता है, तो ये भी हमने लगा दिया। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा जुमला बन गया और हमने ये फॉर्मूला को फॉलो किया। तो क्या वो ख़त लिखते हैं, डू दे राइट अ लेटर।